rocket. Nami tennis racket, kumag rocket, at panuman tennis. Then nami badminton racket. Nami badminton racket dala. Tapos ni bola. So not all the time nung pasagda na ito itong mga bata na mag-cellphone lang. So, kinanglan ko din na mag-exercise. Magawa ko yun sa inyong balay. So, para ma-dinat-dinat ko din ilang mga kalawas. So, kaya holiday man. So, this is the time, no? Maka-exercise yung anak na. So, let's go. Sa tagtubig guys. Ingat.